حرج منه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن قلب لك فني كسي فولي نيما فولي سبتي فولي فلوك صهرما نلسني أو بلاك فني ما أو سيرو أو كسالون أو يرك غيرو أني أو كباريرو أو كني كلامني كنواتي نونا لك أو تولي هلالا لي هلالا كاوتو سيدا لامي الله تعالى دالي نكسيني أنما كولا سنني أو بلا كفني ما الله تعالى بلو على موكلا أنفو أني أنبو كولو فانغا بويانا أنكا أنتورني مبي كسبة مسوف تورني مو كفرولا تشو تورني مو كفرولا تشي ربامسو تورني مي تشي فاتشي تورني مي بلامسو تفكا ودو مسوي دمسو يرفانا تفكا وچو باي nina ke problem baye bi ayere kala sababu ye bi bamso chama mei olu ere be fekata odiane muso le takanadi odema muna pour que no yo odiane muso takadi olu ere dema olu be seka muso ni naji kala ere bi anana ke alni de ere bola muso ko furuboloma a alala mbanye ni demso ya kadinye me feka furu ajo kadinye ni bamso ya donc afo alala muso mi si to ne dencha kuni nini sigila ne dencha kun a chamana ne miriya ben denka na folo la chogomi ani natani men denka sorofun ko chogomi musomin tato aboloni abena ne bali ni herebema donc ni ne kenime bika anka furu ni anka foyer ni anka sokono law la fani kuma chama ne be fambe fe amena tani no wala dai doni amadam na blamso ma folo I furu cha ba amadam no ma nan kala meski kana ere muso fanama ame Allah Ta'ala dali bensema nyuma be Allah Ta'ala bulu ko di amala mokela anfaw ani ambaw ni kuma kum folo ye ambala ka utaye aw be haketo aw denkele kenime ka kuma ni aw yere mamaden aw dulo yere ka aw do yere ka kilo samando ni nye weleliye ka lase awma ambaw ni anfaw Allah Ta'ala ko Qur'an sen man bakono tuyana Allah Ta'ala kuma kan sika fo itala ala kodi abena au kadura kufo ay wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ala yere kitila ko kale Allah Ta'ala batu amada ma fana ko anye nyuma ya nyasi am fawni am bawma c'est tout à fait normal ikakan ki balado ikakan ki falado ifani baka hakemi mife yi jija ka Allah tangali ko nyuma ala yere ma daw ma ko di إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ni Allah Ta'ala ifani ba naye ninflabla igardiyela nunu korola ele yere sebeye bi fanga bela na ifani ba alala fanga tola koroya nano mo farakulu langafula Allah Ta'ala ko koni koroya sela ifani bama nunu fanga tola tuguni kase baraw kela akele wala mafla Allah Ta'ala be minni fe fala taqul lahumā uff ijija ele yere ka dogoyama kuma min kasono katme kuma be kan foli bonda kono o de ka fo ifani bama ka auto kuma na o mama ka kuma kasha o papa ka kuma kasha Allah Ta'ala ku ki kanime ka off min buida cho off muso korbani ka kuma kacha of chokorbani ka kuma kacha Allah Ta'ala ko ki jija nine ye kuma kan ka fitiniye foli bonda kono ki kana ni kuma foka nyasi fani baum Allah Ta'ala ko ko wala tanharhuma kana kuma bu yere yoro kuma min me osowo abo toro kana jama'u kuna wa qul lahum qawlan karima ala ko ki ibani fa ye kuma kan foye qawlan karima kuma kan min kan ni kuma kami na selama ba yere be sawa abe dususuma soro fa yere fana be dususuma soro ni Allah Ta'ala yere kuma kanye alquran kono kira yere bana sallallahu alaihi wasallam hadisala uragima an fumri'in
ko mɔgɔ kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min ye tɔɔrɔya sama ka na a yɛrɛ ma o kɔrɔ ye di danga bɛ mɔgɔ ko mɔgɔ ye danga sama ka na a yɛrɛ ma Allahu Taala ye i fa ni ba bila i harijigɛ la ele ma se arijinɛ sɔrɔla o sababuya la o kɔrɔ ye di ele ma se i fa ani i ba i ma se o baraka ɲinina Ala ye ninnu di e ma i fa bɛ i ba bɛ e ka ɲumanya tɛ ɲɛsin o ma e ma ko t'o la e ma se arijinɛ sɔrɔla ninnu fila do sababu la ka bɛn kɛtɔ hɛrɛ min kɛla o ye ni ninnu bɛ yen e ma se arijinɛ sɔrɔla e y'a dɔn k'a fɔ e kɛla maa ye maa min ye halaki ni bɔnɔ sama ka na a yɛrɛ ma ja bangebaga fila nin a fila ka présenti arijinɛ bonda dɔ le ne ni e ye nin fila dɔ la kelen yɛrɛ ye kɛ ja arijinɛ bonda dɔ le tɛ ne ni e ye an faw ni an baw an ye nin nakɔlɔsi kosɛbɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni ye an faw ni an baw ka hakɛ de ye anw kan an ka kan ka minnu latanga ka hɛrɛ ɲɛsin o ma ko o bɔ ka kɔnɔnafiliw la ka dususuma dɔw ma ko ko bɛ kɛ sababu ye ninnu bɛ dususuma sɔrɔ o le ɲinina an fɛ ko an y'a kɛ an fa ni an baw ye alhamdulillah ne ni e ka kan k'o lɔn an bangebagaw ka dura de ye ten anw kan kira sɔrɔ salama ɲininkali dɔ ye ala kɛra ma ɲininka ko n fa ni n ba ne yɛrɛ ka ɲumanya ka kan ka ɲɛsin jɔn ma n ka kan ka jɔn de ma dɛmɛ kira ko k'i ba a seginna ka ɲininkali kan ala kɛra ko k'i ba a seginna ka ɲininkali kan ala kɛra ko k'i ba a ɲininkali laban ala kɛra ko k'i fa o kɔrɔ ye di hali n'i bɛna sɔnni kɛ y'i jija y'i ba ta la caya hadisaw nana kuranna ayaw nana ka ba ni fa ka hakɛ kofɔ ne ni e ye tiɲɛ na an kana an tolo a la dɛ an y'an jija k'o ladon ladoliko ɲuman na mɛ ni ka nin yɔrɔ fana ma filɛ a bɛ komi an faw ni an baw fana ɲɛnɛ k'a fɔ komi Allahu Taala ko denw y'i jija ka dususuma lase fa ni baw ma fa ni ba dɔw fana bɛ ɲina k'a fɔ ko den yɛrɛ fana ka dura tɛ olu fana kan sariya ko k'an y'o ladon mɛ i den fana ka dura b'i kan silamɛya la dɛ o dura dɔ ye mun ye an bɛna na se o ma sisan an bɛ Allahu Taala dali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma an fɔtaw ani an kɛtaw la Allahu Taala bolo ala m'o kɛla an fana ka nata ye mun ye video nin n'a kɛni bɛ k'a lamɛn an ka nata ye mun ye an ka mɔgɔkɔrɔba kelen-kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni tulo ye donni video la bɛɛ y'a dɔn i ni min kɛli ka kan ne den ka dura min bɛ n kan n fana ka dura min b'a kan an bɛɛ ye an ta lɔn ni e ye i ka dura dɔrɔn ta ka ɲina den ta kɔ a dɔn k'a fɔ ko kiyamalo bɛ den ta la segin a ma sika foyi t'a la an bɛ Allahu Taala dali ala ma nin faamuyali nɔgɔyara an bɛɛ ye den fana ka dura ye mun ye bi n'a ye muso furu den fana muso min b'a bolo Allahu Taala yɛrɛ de y'a fɔ muso ka kan ka balo a cɛ bolo a ka kan ka fariya bɔ a cɛ bolo a cɛ ka kan ka a ladon muso fa n'a ba ye a furucɛ de ye tiɲɛ na n'i banna muso ta la kira ko sallallahu alaihi wasallam muso balo ka a fariya bɔ k'a ka faniw san ka a ladon n'a banana ka a balo nin bɛɛ ɲinini bɛ cɛ le fɛ mɛ bi an kɛlen bɛ ka mun constater bi bamuso dɔw yɛrɛ tɛ fɛ o denw y'a hɛrɛ ye se a furumuso ma musokɔrɔba a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔnin na i ye foti kɛ foti belebele ele ɲan bɛ mun de la i dencɛ kɛni bɛ ka hɛrɛ min kɛ a muso ye n'a ye basankura bila a muso kana o bɛ digi e la ne dencɛ bɛ se ne tola ye cogo di a ye basan san ka di a muso ma o tɛ bɛn e ma ne dencɛ ye so ɲɛnamaba dɔ jɔ k'a muso n'a denw ta k'a bila o la o tɛ bɛn e ma ne dencɛ yɛrɛ ye mobili san k'a di a muso ma o tɛ bɛn e ma ne yɛrɛ tɛ fɛ ka n dencɛ muso ye sawura ɲuman na n'o tɛ n bɛ keleya a bɛ digi n na musokɔrɔba ne ye fɛ y'i tulo ma lɔ ala kumakan na kumakan nin bɛ kan ka bɔ min da i den de ye ne ye sika foyi t'a la mɛ tuma dɔ denw fana bɛ se ka bangebagaw bila sira kan musokɔrɔba i jija i dencɛ kɛni bɛ ka hɛrɛ min kɛ a muso ye a kɛni bɛ ka baara ɲuman minnu ɲɛsin a muso ma silamɛya ko k'i dencɛ ma diyagoya i n'a se b'a ye mɛ i dencɛ kɛni bɛ ka a se kɛ kɔ e ye e da b'i dencɛ ka furu la sanga ni waati bɛɛ a i muso bara kɛ tan n ka mɛn k'i bɛ nin dili i muso ma n ka mɛn kɛ nin n balimamuso musokɔrɔba ne ye fɛ ne ni e ye miiri dɔɔni e tun b'i ka cɛlasigi la waati min na cɛkɔrɔba kun est-ce que cɛkɔrɔba fana bamusow le tun bɛna ka na o da don e ka furu la wa n'a tun kɛla a tun tɛ bi ma sika foyi t'a la e tun b'i ka furu la waati min san 40 ni san 50 tɛmɛni i n'i cɛ tun b'a ka cɛlasigi la waati min
est-ce que ni e furu cɛ fana bamuso tun nana k'a fɔ ko a dencɛ kana hɛrɛ kɛ e ye e ni Alahu Taala cɛ nin bɛɛ dabila musokɔrɔba ne kɛni bɛ ka nin ɲininkali fɔ e ye e ni Alahu Taala cɛ a tun bɛ bɛn i ma wallahi a tɛ bɛn i ma a tɛ bɛn i ma bi a tɛ bɛn i ma sini mun na parce que e ko k'i cɛ le e cɛ ye maa min ye o ba de y'a fɔ k'a kana hɛrɛ kɛ e ye e tɛ sɔn o ma donc waati dɔw la ko n'a tɛ bɛn i ma i ka ɲɛnamaya la i jija y'a cɛ janya ka bɔ adamaden tɔw la ele tun tɛna diɲɛ a ma ɲasi ma ele yɛrɛ tun t'a ko sugu fɛ ɲasi ma e ye ladilikan caman di cɛ ma dɛ a so sigi seli cɛ ma i cɛ kan ka taa sigi village la ngo e de y'a fɔ ko e bɛ se bɔra cogo di capital la ka t'i yɛrɛ bila so sigi la e ye nin ladilikan caman di cɛ ma mun na parce que e yɛrɛ tɛ fɛ ka taa sigi village la ka village tigi kɛ n'i cɛ ye mun na e n'i cɛ bɛ mɛndiya min na capital la e tɛ fɛ o dabila n'o tɛ cɛkɔrɔba caman bɛ yen sosigi tun sela o ma a yɛrɛ tun ka di cɛkɔrɔba yɛrɛ ye ka taa sigi so parce que sosigi sela a ma mais e de kɛlen bɛ k'a fɔ ko non e tɛ taa non e ka ban de kɛla sababu ye cɛkɔrɔba bannen bɛ ka taa village la mun na e tɛ fɛ ka taa sigi village la mais musokɔrɔba tuma dɔ a bɛ komi e ɲinɛna o kɔ e dalajigi dalayɛlɛ fo n'a ka sɔrɔ ne le bɛ e kɔnɔ karo kɔnɔ ta fo n'a ka sɔrɔ ne le bɛ e ka kusiw bɔ i la i b'i dencɛ dangani nin kuma ye mun na ko dencɛ ka hɛrɛ fanga ka bɔ a muso kan kosɛbɛ ne bamuso ni i dencɛ ma hɛrɛ ɲɛsin a furumuso ma a b'a ɲɛsin jɔn ma ni dencɛ ma mobili san ka di a muso ma i ye faya san ka di jɔn de ma ni i dencɛ ma so jɔ ka di a muso ma n bamuso musokɔrɔba i ye fɛ i dencɛ ye so jɔ ka di jɔn de ma a denw bamuso muso min ye ale denw kɔnɔ ta muso min nana ka na ale dafa k'a bɔ cɛgɛnɛ la hali n'a sɔrɔ e de ye muso nin ɲini k'a di dencɛ ma mais dencɛ fana ni min kɛli ka kan sariya y'o diyagoya kan a ka kan ka lɔ a muso ka dépenses la a ka kan ka a muso ladon ladoliko ɲuman na muso fa n'a ba ye i dencɛ le ye bi muso fa n'a ba ye i dencɛ le hali kiyama don muso ka kiti kunfɔlɔw bɛ ma ɲininka jɔn na o de y'a furu cɛ ye mais muso ninnu n'o buramusow bɛ sigi la bi ninnu musow tɔɔrɔnin bɛ hali ni cɛ ye hɛrɛ dɔ lana k'a d'a muso ma fo muso ye nin hɛrɛ dɔgɔle parce que n'a buramuso y'a ye a miiriya bɛ taa mun na ko a dencɛ ye dɔ wɛrɛ k'a ye k'a sɔrɔ e dencɛ kɛlen bɛ k'i sama musokɔrɔba i dencɛ kɛlen bɛ k'i ladiya i ka argent de poche i dencɛ lɔnni b'a la langana kuraw b'i kunna n'i bɛ bɔ ka taa jamaw la donfani ɲumanw b'i kana i dencɛ kɛlen bɛ ka lɔnni ye k'i ladon ladoliko ɲuman na mais mun na e tɛ fɛ k'i dencɛ fana ye a muso ladon o cogo la musokɔrɔba a fɔ ka gɛlɛn ni défaut caman bɛ yen a défaut dɔw bɛ se bɔla adamaden na wajibili lamɛnni nɔfɛ mun na parce que n'i tora nin jogo kan kiyama lon a bɛ gɛlɛya dɛ k'i dencɛ bali hɛrɛ kɛli la a ka denbaya ma tuma dɔ i ma nin hadisa dɔn an bɛna nin hadisa ko f'i ye musokɔrɔba kira ma ɲininka la sallallahu alaihi wa sallam a ko khairukum mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka hinɛ bɛ labori a ka denbaya kan ala kɛra an ma nin kuma faamu kira ko lutigi min ka di ala ye lutigi min ka fisa ni lutigi bɛɛ ye lutigi min ka hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ ɲɛsin a ka denbaya ma non an bɛ segin nin hadisa kan fɔlɔ tuma dɔ an ka maakɔrɔbaw bɛ ninnu hadisaw kɛ kumaw de ye kira ko sallallahu alaihi wasallam ne de ka fisa ka tɛmɛ aw bɛɛ kan ne fana ka hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ n ka denbaya de kan n ko danfɛnw ka sɔn hɛrɛma kuma kan don jɔn muhamadu min ka fisa ni dunuya kɔnɔfɛn bɛɛ ye ko an ye ɲumanya kɛ mais an ka ɲumanya fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ jɔn kan o de ye an ka denbaya ye ale fana ta bɛ daminɛ a ka denbaya de kan mais bi ne bɛ kamereden bɛɛ lali kɛrɛkɛrɛnin bolo ma i ba ni i muso ni ninnu fila banna sigila ɲɔgɔn kan jihadi belebele le daminɛ na dɛ kɔrɔmatigɛliw bɛ yen hɛrɛ kɛla dɔnni ye a ma kɛ ne ye ne min y'i kɔnɔ ta ne min ye nin k'i la i ɲinɛni bɛ ne kɔ a bɛ kɛ sababu ye dencɛ yɛrɛ bɛ mina miiriya bɛ kɛ komi a y'a faga n'i ko k'i bɛ bɔ so kɔnɔ i ni muso bɛ taa bon ta kuma bɛɛ bɛ daminɛ nin kɛla danga den ye comme est-ce que i bɛ se i muso kosɔn i bɛ se bɔla duba kɔnɔ ka taa i ni muso bɛ taa sigiyɔrɔ wɛrɛ kɛ n balimacɛ e de y'i yɛrɛ bila problème na kabini a daminɛ mun na parce que e ko k'i b'i ka laadaw le ta k'a ladon an ka diinɛ la an bɛ nin fɔ an ka wajibili la an bɛ sigi k'a fɔ kaban ka sigi k'a fɔ muso tɛ furula i ba kama dɛ ne tɛ muso furula n ba kama dɛ
ele yo bla kuna ete muso furu la iba kama de muso sigito edekun ibe muso furu yere kun de folo afolo le boy muso be furu jonne iba furu yere le ibe cheche kame non keto muso ni furu la le kabla mba fe afon keto muso furu la kabla tonyoli la sika fo itala non me fe ka muso furu le kabla mba fe ni ki ba manyiniga ale cheya furu domi est-ce que a cheya furu le ka keto atala kabla mo brefe slama la sika fo itala e muso be na kana bo iba fe kana wati ni ka sinko yala abedi bala do alhamdulillah ni babe deri ka baro ni fonke aketo mando boy mais ka muso le furu koma dilambalema ni ka asigyoroma keme labo an fe farafina abikono ni kono do be tonyoli muso ni me sankelenge e ba fe eni muso gore be diala ale be toroya ni nenni min dakoro iba fe parce que e ba donc afo muso tani baka ko kala tolonga koy alna tonyona fa sabarle parce que jote di ale manale ni ibabla la nyona donc ni yonani la jade surtout ni Allah taala ye muso be buramso ma minu ka ko famia ko kagbele adobo ka ko kagbele olu ko le doro o denka here be na fa ye teme dabo olu le fe dendo fana me bange ba bonya yere koson fani ba yere bonya koson aka foite lagba okuna denyuma olo o te fe ka do o fano ba gashila donc alna muso tonyona ababolo abafa muso ekuye sabari tuyana che yere be ka kan ko leke nimba yi tonyo ye sabari yene mafle nimba ye ninkila ye sabari yene mafle mais jana ye seni sabar be maw adama denne londo muso be na pete de ni edo muso jamana iba kuna neni eba don katebe neni ema na muso le kanime ka jamamba kuna te atebe nema atebe ema mais jani ni mbere na mieux vaut prévenir que de guérir femi mesi nyonka sikata lo le bonto ni Allah taala ma ibamso ke moye mo mi me ko fam ele bamso nyabe imuso ka ko fitini ni ko belebele befe mbalma che ni mi yere korosi ni ile bola slaba ka tama mo bebi bolo shila ko danga deni muna parce que abena na se yoro dola yere ba don alala ne ni ko sege ka ye joti mba de fe mais ni joti ba fe atise vola ko joti ba fe ne ni ebodon karama yere ni lamoni adlada bu ko son ame anni amba joto kola ame sika ko keni hakili ko ye ka amuso masabari mais atena bana ni nada konya ni tena tolate wati bede demuso lebe kanga tonyo ele erebe tuwabula wala mabe dunia fando imuso bi bakanga ni telephone kala wati be imuso ni ne kenate ayere tobli ninke aka ko warala kanala ninkelate mo mi yira muso kon aya kele itumena na muso min furu amadia ibae ka bi furu makefolo ele ni Allah taala che abe kono koni eyo furu ko bla bakanga koni babe se bena kabini ama furu folo akoka te muso nakola ale ko ka be minfe ko fo oleke ele dogo ko no min kadi bo de fe meni eyi talado kabanko otafana ko bla ibamso ka balma cha kuma chama nete de kuma chama yere bamso be na kamona ya bela boy muso lela parce que ale ma ke muso ni tala kabini ko damna muso kelo nana kana furu kado ale kan de fe kwa ekedle bamso ke ta folale alala ni tene diane muso al na soro sonte muso la ko fo ete muso la mais ala ka lolo na kuma le keto ni meta muso beta ayeni nketa ele do tini ibamso labla la muso si katola neni ebodo neni etena ambamso labla la muso mais anya ko do fana don anya don ka foko muso mi ni akanime katonyo amake komi ebamso do kanime katonyoli ke ko otonyoli autorisé ni me sharia la ala yere ko ale min ka sani dugu danka adama don danka jina danka dunya na kono fembeda ale mi antiye ale ala ka tonyoli haramuya ayere kuma kuma te ebamso ka tonyoli ma Allah taala ko ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ne Allah taala ka jon Allah taala lebe kan kumani anye ale Allah taala ye tonyoli haramunya ayera kuma ale Allah te an tonyo ka fo kwa ka joni anwe ale Allah taala te an tonyo ka fo ka be se kokela ana min ka di anye kambla toroyala ale Allah ko tonyoli man jana ya fo anye akokwale te tonyoli ke atena damfen tonyo ko amfana kana nyon tonyo mais ni neni kanime ka amansa uye olu ka tonyoli be labor la musoka
muso min dila ema suna ni fardaw la a fana ba y'a bolo bɔ a la a ma kɛ komi o denmuso lɔgɔbolo la le dɛ furu le silamɛya ye nin de ko fɔ o diyena k'o denmuso di e ma o denmuso nana se e bolo e bamuso fana y'a ɲabɔ bɛɛ la e musonin nin k'a to le a sigila muso la muso ye ko bɛɛ kɛ ka bamuso ka tɔɔrɔya kun ka bamuso ka nɛni kun muso b'a dɔn k'a fɔ ale tɛ ka ba tɔɲɔ parce que ale bɛ kan ka ko kɛ o man di ba ye fa fana y'a dusu suma ne fa fana ye sabari le mais adamaden ne dɛ ni tɔɔrɔya warala waati dɔw la billahi tallahi waati dɔw la muso dusu a dusu bɛna n'a dusu bɔla ɲɛ dɔ ma waati dɔw la a bɛna ko dɔ kɛ a yɛrɛ miiriya n'a ka laɲini tɛ min ye an faw ni an baw musokɔrɔbaw nin video kun fɔlɔ an bɛ fɛ k'a ɲɛsin aw de ma an fana ma nata lamɛnnikɛla bɛɛ la ka fɔ nin video aw y'i jija k'a partager an ye an ka société bana minnu bɛ an ka société la ni an ɲɛmaa la an bɛɛ bannen bɛ ka kuma nin dɔw le ye ten buramuso dɔw ka tɔɲɔli fanga ka bon buramuso dɔw tɛ fɛ ka o buramusow ye buramuso dɔw tɛ fɛ ko o denw musow ye bɔko ɲuman na lihalala ko ɲuman na n'a yɛrɛ nana bɔ a dencɛ fɛ yen a ɲama a buramuso ka samaraw la a ɲama dencɛ muso ka bon na ale y'a ye k'a fɔ olu ka bon labɛnnen bɛ ka tɛmɛ ale ta kan mais musokɔrɔba i dencɛ kɛlen bɛ ka seko k'i ye mais min yɛrɛ y'a fana sibon ye a n'a muso sibon i t'a to a y'a diyɛnɛ ko kɛ a fana sibon na wa i t'a to a fana y'a a n'a muso bila hɛrɛ bonda kɔnɔ wa ni e ko k'a y'a ka hɛrɛ bɛɛ ɲɛsin e ma a ka kan ka e ladon ala yɛrɛ de y'o ko fɔ o ye diyagoya le mais i fana y'a lɔn k'a fɔ ele fana ka ladoli kɔfɛ denbaya fana b'i den bolo dɛ denbayatigi don ele yɛrɛ ka kan ka a lasu le i kana ɲinɛ i muso kɔ muso dɔ sɛgɛla ne ye buramuso ɲumanw kumakanw ma filɛ o b'o dencɛ lasu ko ka hɛrɛ kɛ denmuso ye i muso nin kabini a nana ne fɛ yan ma tɔɔrɔya foyi ye ma kɔngɔ petit plat le bɛ di yan o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ n ladon ka ɲa na selidaga a b'o ko k'o seniya ka ban ka ji bila an ka selidaga la ji le bɛ sigi ka ji kalaya waati bɛɛ ka n ka ji bila ɲɛgɛn na n ka faniw bɛ ko a bolo ka o repasser n ka faniw bonw bɛ usulan bɛ don n ka sow kɔnɔ i jija y'i ɲɛ lɔ i muso la nin ye buramuso ɲumanw jogow ye an ka buramuso dɔw lɔn ni o dencɛ muso mɛnnaw fɛ yen olu yɛrɛ de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i kɛtɔ ne samala wari min na karo karo a laɲɔgɔn ka y'i muso la ta i kɔrɔ olu bɛ hakɛ dɔn olu b'a dɔn k'a fɔ cɛ muso bɛnnen b'a kɔrɔ le mais billahi an ka buramuso dɔw lɔn farafinna wallahi olu b'a fɔ le k'i tɛ taa yɔrɔ si i totɔ ne bara yan ne mun na ni nin sela ne dencɛ fɛ ye ka ban anw tɛna hɛrɛ foyi sɔrɔ la nin den na musokɔrɔba e dencɛ ye muso furu k'a to e de fɛ ye muso mako bɛ a hakɛ min na e bɛ s'o dila muso ma muso kɛlen bɛ ka fali baara min kɛ e ye e ɲɛna k'a fɔ ko muso talaw le kosɔn komi i b'a ye an fɛ ni muso furula lu kɔnɔ a bɛ cɛ dɔgɔmuso ka fani ko a bɛ cɛ kɔrɔmuso ka fani ko lu kɔnɔ fani nɔgɔ bɛɛ bɛna ton ko muso y'a bɛɛ ko silamɛw muso tɔɔrɔnin bɛ an fɛ a bɛ taa kɔ la ka taa ji ta a wasininba bɛ bɔ foro la ka na ji b'a kun a bɛna ji sigi muso yɛrɛ n'i y'a sen ma filɛ ka a sen dugumala ma filɛ a bɛɛ pɛrɛn-pɛrɛnni de muso dɔw bɛ o sɔrɔfara nin faniko nɔfɛ o sɔrɔfara nin bɛɛ wulila mɔgɔ bɛ fani ko la ale bɛ fani ko la a bɛ fani ko yiri de la ka fani ko yiri yɛrɛ la a cɛ balima bɛɛ ka fani nɔgɔ bɛ na mais n'a banna lo min k'a fɔ ala la n sɛgɛnni de bi non tasuma bɛɛ bɛ la muso kan silamɛya la o tɛ baara bɛn ta ye mɔgɔ minnu ka musoko faamuya kosɛbɛ ka musow hakɛw yɛrɛ fana kɔrɔsi kosɛbɛ a dɔw la arabulakaw o ma tolo nin yɔrɔ la dɛ k'a fɔ arabu cɛ ye k'a fɔ k'a dɔgɔcɛ in na ka n'a ka fani nɔgɔ bila ale ka fani ka a muso ale muso y'a dɔgɔcɛ ka fani ko n'i y'a fɔ arabu ɲɛnɛ a b'a fɔ ko hakilinata jumɛn n'o tɛ i dɔgɔcɛ ka fani ele muso y'o ko olu yɛrɛ fɛ hakili tɛ sɔn a ma hakili tɛ sɔn a ma mais ni muso y'a yɛrɛ sɔrɔ luba kɔnɔ n'i ye fani nɔgɔ ton ye an yɛrɛ ka lu dɔw ye farafinna fani ko bɛ daminɛ fajiri fɛ le fani bɛ ko daminɛ fajiri fɛ fajiri seli kɔfɛ muso b'i ton fani kan o bɛ ban fani ko la waati waati ala la fo ni tele kɔrɔta la waati min parce que fani nɔgɔ ka ca fa y'a ko le a dɔw bolofaraw bolosɔriw bɛɛ changer la
bolo sorin be changer la bara bolo bara be ɲini ka muso kuma yɛlɛma bara be ɲini ka buramuso bɔ a hakili kan denmuso min kɛni bɛ ka nin bɛɛ kɛ aw ye aw ɲɛ tɛ fɛ k'a ye hali n'a cɛ ye fɛn fitinin bila ka n'a ma i b'o kan mɛn nin yɛrɛ ye dangaden de ye a bamuso bɛ yen a bɛ ba bamuso sama ko ma ka a muso sama k'a sɔrɔ a bɛ kan k'a ba sama ba de bɛ jɔn ba de tɛ fa la an baw ni an faw nin ye kɔlɔlɔ belebele ye musokɔrɔbaw kɛni bɛ ka tɔɲɔli min kɛ olu ɲɛnɛ k'a fɔ n'i ye den sɔrɔ sariya ko den y'i ta mais sariya fana k'i ma tuguni i den fana ka kan ka denbaya dɔ ta o denbaya fana ka tali sariya y'o kɛ diyagoya le denbaya ma i denkɛ ma kira k'i ma sɔrɔ sala an bɛ sigi ka na ala kɛra k'a di sala ko maa min ka ɲi ka tɛmɛ aw bɛɛ kan o ye mɔgɔ min ka hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ daminɛ n'a ka denbaya kan ale muhamadu fana ka fisa ni aw bɛɛ ye ale le fana ka hɛrɛ fɔlɔ bɛ daminɛ a ka denbaya kan munna anw tɛ ala kɛra kumakan nin ta ni maa min y'a fɔ ne ye ko ko n bɛ fɛ ka muso furu k'a to n bamuso kɔrɔ n balimacɛ n m'a f'i ye i y'a ko la miiri dɛ maa ye muso furu k'a to i bamuso kɔrɔ a 90% bɛɛ kɛla kuma caman de ye sika t'a la ele b'a kɛla ni miiriya ɲuman le ye i muso ye na ka na i ba baraka ɲini e yɛrɛ bɛ se i ba baraka ɲini ɲa ma mais ko min de ko laban tɛ ni k'i ba dɔn k'a dɔn k'a fɔ muso min taatɔ a fɛ ye o tɛna bɛnna a bɛna kɛ kɛlɛmisɛnnin ye ele b'i ba dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ fana b'a wolo ba dɔn ni ala ye bamuso min d'i ma i y'a ta n'o ye y'i jija defo min b'a la i y'o bɛɛ ta ka mun i yɛrɛ la mais e b'a dɔn n'i ye maa gbɛrɛ bila ka taa n bamuso kan ne bɛ se la min nana cogo min est ce que o bɛna se ne bamuso min nana ten est ce que a tɛna kɛ problème ya ni n bamuso cɛ n balimacɛ n'a bɛna don bonda kɔnɔ ni se b'i ye i ye baaraden ta k'a bila i bamuso fɛ ye y'i muso ni bamuso a ye to k'a mataama sɔn o de ka fisa mais kana sigi a kan a kɛtɔ kɔlɔlɔ ni problème de y'i ma dɛ ele baraba den sɔrɔla n'i muso ye ko ele ye na ka na i muso ni furusa telegba na i bamuso kosɔn k'a sɔrɔ i muso ma furusa ko kun kɛ n balimacɛ nin ye ko gwɛlɛnba ye nin ye ko gwɛlɛnba de ye an bɛ alaw taala dali ni ladilikan min bɛ kan ka di ne ni aw ma ka a faamuyali nɔgɔya an ye se problème éviter la an kana an baw ni an faw ka danga sɔrɔ an yɛrɛ fana kana na mɔgɔ wɛrɛ den tɔɲɔ min ye an muso ye ka d'a kan nin ye ko ye c'est tellement sensible cɛ caman bɛ nin yɔrɔnin lamɛnna je vous dis i tɛ muso furula i bamuso kosɔn n bɛ sigi kuma nin kosɔn kira ko sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a funakɛnu ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ i bɛ se weleli kɛ la messenger kɛ inshallah ala kɛra ko funakɛnu ni min bɛ fɛ ka furu kɛ aw ye furu kɛ kira ye funakɛnu lasu furu la munna furu bɛ adamaden tanga ka bɔ manamana ma i b'i ka kurusi jala n'i ka tafe jala la tanga a b'a to i ka filɛli dɔ bɛ b'i ka filɛli la furu bɛ k'i yɛrɛ le kosɔn k'i yɛrɛ tanga ka bɔ ala sɔn baaraw ma furu yɛrɛ kun belebele dɔ ye mun ye o de y'o ye ani fana ye denw sɔrɔ o ye sɔrɔ sila ɲumanw kan mais ka furu kɛ ko ne bɛ furu kɛla le ka muso to n ba fɛ fɔlɔfɔlɔ kow de dɛ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ kɛ mais anw ye mentalité changer muso dɔw bɛ yen cɛ fila le bɛ muso fila le b'a kun dɔ bɛ taa san fila kɛ a ba fɛ yen n'o nana a bɛ tɔ kelema lata n'o fana nana a bɛ tɔ kelema lata musow b'i kelen kelen bɔ a ba fɛ yen le anw fɛ laada ɲumanba don an fɛ laada ɲumanba don mais sariya la laada ɲuman tɛ dɛ parce que sariya yɛrɛ tɛ sɔn e ye i muso mabu i la sariya yɛrɛ tɛ sɔn mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ aw y'a kɛ to wa Oui, alors Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, ça va. Barakallahu fikum. Inch'Allah. On peut appeler sur Messenger, pas sur le WhatsApp, parce que le WhatsApp, le téléphone, il est occupé. Amalau ta'ala dalika famille le kon madi ambela ka fon ma ala mo kala alhamdulillah rabbil alamin amena buramuso ta kundo ni lalikande nambana amena nyere yesa
dencɛ yɛrɛ fana musow la muso minnu fana n'o kɛni bɛ ka tɔɔrɔya lase o cɛw ma ani o cɛw kɔmɔgɔ buramusow ka problème ye min ye an ka kan k'a ko lajɛ ni hakilimaya baaraw de ye ni k'a dɔn k'a fɔ muso nin b'a ye kɛ fankelen fɛ a bɛ nana kɛ tɔɔrɔyaba ye ne yɛrɛ ma a cɛ man ɲi a man di maa foyi ye ko e tolo y'a mɛn k'a fɔ k'i muso n'i ba fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ ala la i tɛ sunɔgɔ i bamuso ka di ye i ka kan ka arijinɛ sɔrɔ muso min sababu la o de y'i ba ye i ka kan ka arijinɛ sɔrɔ mɔgɔ min sababu la o de y'i fa ye ele fana ka denbaya min dila e ma k'a kɛla i dɔ ye o de y'i muso ye ka taa ye k'a fɔ ko o ni e ba fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ e yɛrɛ fana b'a dɔn y'a kiti lamɛn ka ɲa a caman caman na n'o ka kiti yɛrɛ ka kan ka tigɛ a tigɛ cogo ɲuman na e y'a dɔn a ka kan k'a dɔn ko ala la n cɛ bamuso n ka kan k'a ladon ɲa jumɛn ma donc nin de ye problème ba ye bi an bɛ waati min na an bɛ alaw taala dali ka a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala m'o kɛ la cɛ minnu bɛ muso ko la ka furu kɛ aw y'aw jija aw ye muso ta muso min bɛ famille la ka fɔ aw ye muso ta muso min ni tali ka kan an bɛ segin ka na musow fana ma cɛw kɛni bɛ ka muso minnu tabi ni nin muso kɛni bɛ ka cɛ ni a ka famille ni famille bɛɛ bɔ ɲɔgɔn bolo o muso fana ka ca bi da an bɛ waati min na n'ale banna furula cɛ ma ko ko bɛ kɛ a cɛ ka mɔgɔw fana ka ko ye e min ka kan ka i cɛ n'a hakili fara ɲɔgɔn kan a y'a janto a ka mɔgɔw la e fana ko ala la ko kabini e dola i cɛ kun e ma cɛ baramɔgɔ lɔn i mako tɛ a ba la i mako tɛ a fa la e yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye ka cɛ bali hɛrɛ kɛla a ka mɔgɔw ma o musow fana ka ca bi dɛ o musow ka ca bi musokɔrɔba dencɛ kɛni tɛ k'a wele karo yirika san yirika e b'a dɔn k'i cɛ kɛni tɛ k'a ba wele n balimamuso n'an ye dɔ fɔ musokɔrɔbaw ma a caman fana dofo bɛ aw la dɛ e yɛrɛ cɛ i furu cɛ a ye waati yirika kɛ kuma t'a n'a fa cɛ kuma t'a n'a ba cɛ mais e ɲɛnɛ k'a fɔ ko e ka ko yɛrɛ bɛna kɛ fa ni ba bolo cogo di parce que n'olu den banna o la muso bɛ sigi cɛ kun ka cɛ dafa ni cɛ ye sila bila ka cɛ bilasira mais muso min bɛ e kun muso tɛ e ɲamariya baara ɲuman foyi la muso ka ko kelen pe miliyɔn dɔrɔn ale yɛrɛ kɔmɔgɔw muso ka ko kelen pe miliyɔn dɔrɔn i y'ale n'a balimaw ladon n'i y'a mafilɛ muso balimacɛ o bɛ e ka so kɔnɔ n'i y'a mafilɛ muso dɔgɔmuso o bɛ e ka so kɔnɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔla fani tɛ foyi la f'i muso kɔmɔgɔw mais n balimacɛ e min kɛni bɛ ka ne lamɛn nin waati ɲɔgɔnna la e yɛrɛ fana kan ka lɔn ko famille min fana na dɛ ni muso ko e ta dɔrɔn k'i kɛ a kelen pe ta ye a n'a ka faamu e fana ka faamu a dɔn k'a fɔ ko dusu le fana b'o la dɛ o bɛna miiriya ta i ka koɲa la ele yɛrɛ b'a dɔn cɔ ninnu kɛtɔ miiriya min ta la o jo yɛrɛ yɛrɛ le muso fana kilancɛ caman bɛ yen bi n'olu banna o yɛrɛ la furu kɔnɔ ka ban o k'o cɛ le lɔn dɔrɔn ani mun ani olu yɛrɛ kɔmɔgɔw n cɛ i t'i jija i ye nin kɛ n ba ye i tɛ n ba ka firigo san i tɛ n ba ka lafɛn labɛn i tɛ n ba ka salon labɛn i tɛ n ba ka bibliotɛki kɛ tan i tɛ n ba donc ale ka hɛrɛ hɛrɛ lɔn o ka kan ka ɲɛsin ale balakaw le ma cɛ yɛrɛ ka mɔgɔ ale mako foyi t'o la hali ni cɛ ya mɔgɔ dɔw ye weleli kɛ ko bɛna visiti la o man d'a ye mun na o bɛna n'ale sɔrɔ hɛrɛ min na a tɛ fɛ ninnu ɲɛ ye nin si ye i bɛ cɛ dɔw ye bi fo ni alaw ta ala farala min kan cɛw aw b'a dɔn i balima ye na k'a bɛna tu fɛ ye o ka gu ye bi ni muso balima ko k'a bɛna dɔrɔn o yɛrɛ nɔ sika yɛrɛ t'o la i ye don lu kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ bi i y'a mafilɛ i bɛna sunguruden sɔrɔ lu dɔ kɔnɔ walama kanbɛrɛden sɔrɔ lu dɔ kɔnɔ n'i ka maɲiningali kɛ muso dɔgɔcɛ le walama muso dɔgɔmuso le sika foyi t'a la da tɛ bila o la kuma foyi tɛ yen mun na parce que ale muso kɔmɔgɔ le olu le ka kan nali la ale fɛ ale yɛrɛ kɔmɔgɔ la muso ka d'a ye kojuguya mais n balimacɛ ni n balimamuso ni ele juguyala ka taa se nin nouveau ɲɔgɔnna la ka nin juguya yɛrɛ ta k'i bolo k'a kan i cɛ ka mɔgɔ i mako t'a foyi la muso dɔw yɛrɛ b'o disi basi n'a ye le subhanallah a b'a disi basi ni mun ye ko ni min ye muso ye ne n'i ka mɔgɔw cɛ ma an kɛ t'a lɔn na subhanallah
parce que abardon ko nale ka ko bla yoro yoro cheta boy acha bardon ko sebe Allah ni ma yere la fani man ni la parce que chedo fana me no lu bane si la dro ni muso ka kota ka bla fami fe abetoyeli balma che ni Allah taala che ni e muso ka caractère ni jogoy est-ce que e fani babe se sawala e muso lawa ni yoro la i fani ba jobe ni nation tuana mona parce que muso mi me ebolo ya la saya katme faminka muso mi me ebolo ebe hereke muso na komo de ye e makoti balmala ayara basi kana ni yoroka surtout tubabula niya mafle idenche na muso be tubabula abalma ube ayara dogonu be mais akateri ka muso dogonu le la na tubabula kateme ayara dogocha ka ça c'est une réalité muso fanga ka bo bongono ayara dogocha ube ale kakanga minu yere lana aseba yoko lana mais ni muso kumana muso talebe kefolo muso dogonu le belana même balma tu n'as pas raison là tu n'as pas du tout raison ni ka famu blali ko ni ka famu wulila jugu yala yere le yala ni e kanime ki muso ta choko di ki ka muso komo ta kanyina yere ka faminko alama muso yeke ambolo amese muso minula sono jane che kanime ka min foni muso le be bon kuma kan fola ni muso bana bon kuma kan fola yoro hera mi mena na bon kono a folo be nyashi mu a folo be nyashi yoro mo le muso ka so mo sika yere tala sika fosi tala ame Allah taala dalika ni famille ko madi ambela ka fonma ala mo kala donc lutigu problème doye an yere fananye an minu be ambela teme muso ma ni ne muso ka ni yere chedo wole demenin ko la aba fofolo ni foneni muso nyoy balma chay ni muso ka kan ka nyoy me ele yere mako be mo min ki wole demena ete ko ka akili la foneni muso ka nyoy ni bano mena cheba koro la foneni ni muso ka nyoy mbalma chay kini kalima nyam nauma yere bana fana ko fo idala foneni ni muso ka nyoy asake muso yere ka lutiriya ka bonitay mais ini muso ka kan nyoy c'est tout à fait normal mais est-ce que c'est la folie mawa ele ka ko kelengele nambe fini muso la si ka foye mbalma chay ekala etakala kono dimi de la o te ko bentaye ko do be i muso le kakan ka punya dama ni semi miye ki bado ndeme o masi muso yere ka maningalima mais ni ki yera to muso bolo ni chogola ya remarquer ni muso tonu kam mademe ni abe sinka anela ikoro ka sinki negeni manamana kando yedoro ibolu deme mais ni ebola ni deme ye kam mau ka dala kibono la le koro abe sinka ko do soro ka fo abe sinki farifa ona nyona non edebe ken me sababu ye biki yere pla problème bale ni ka famu nyonche ka be ka ko zero to ni ka ko mnanyama o defo belebele be yere la idonu be kelente flate sabate ebi imuso doni kelana ebra flalana membalma che e fana ta donc ka fo ko e fana kono dimin denewa okma e ka muso furo ba yara ka fo ki ka muso na ka paron ne furu okma famite fana na e ma donc ka fo ko toroya ni siga mi meka ni do che kelen flana na kana fara eka kase e ma de mena ka famuta ko be ka kola noya abe kono ka fo imuso balma minu na to ko olule ke to here kele bay abe kono ko danga de ne boluye muso ye fe oluye nale no lu nana ale fana me yera min kela ka anyasi nyasi oma doye bo ale tala ale dogonu fana ye hereke ka nyasi abana fama muso chamata ode o no e fana kana nyina o yoroko nimbalma don nana kana mademe mbolo mademe anyana kana nyini nyonfe a chamana ambebe se mademe ninkala ni ne segala lumi na teno kun lumi ni mesakala fo adama denye ko na hakilila ni jogodila me ni ki yere to i muso bolo muso chekainde ni chekainde na ka fo ku i muso ya chenya mafle ebe to la tele baima ama Allah taala dalika famiyal ko madi ambela ka funma Allah taala bulu ala mo kela alhamdulillah rabbil alamin ama nyini muso befe i chebamso i flante i chebamso i ka ma bunyatali i chebamso i ka kanka here ni nyumanya nyasi ama me i chebamso ti sinaye de al ni i chebamso yike asinaye ele le hakli ka kanka bunya ele ni buramso sinaya mangante kado au ni nyonche ni buramso masemi nyayela e ka kanka ke haklimaye ka donc ka fo ne furuche bade ete ne furuche ni ne furuche konota
ni ye ne kele nyanya ni ye ne laben kele la nyanya fo ne fana hakili le bonya nyeni majigi dinima amma ko be komunu la muso jolbe se kanyana bi abura muso mani Allah taala se doni ki o tey farafina muso korobaw feminu ka kele yere te tala nyefe na yi kele doro ni ye mo ye mime kan ata doro ye fendo sadora ka dama ay mura muso samanina katoka aladia son ka supu waru la tamaso iba ye doron abesinka ide yelema menin sebe eye komi mato ichebe dususuma fana sore fana kanga bonu ye wati dola ele ko le kono kwa ye minata mfana alala mfana tena tole men yere venger ala balma muso e bura muso e toro ya kila e jija ye ni bebla kabe ni che kadiye e deminu bi bole ka furula yi do mafle yi che mafle e kanyati bura muso ye i flante tuane ambe bardon muso koroba do be afoka beleni oduka sigi kasani o kasigi kabele ni no sigila kuma ni sonjugu be ba be laila me bi eni chebe nyonfe alhamdulillah ele jija olui ele labbe ni jugu ya sugu miye ele ye olu la do liko jumana o de be nyinine ife o de be nyinina ife me ni ekoko alala konteso min kala na fonyenta sarali tajuru sarali chamai eni chebam so chede tajuru sarali chamai eni buram so chede na ya kila isela sabarla kamunu akoro ko wati bi eni cheba ka singila ino te nyonga ko ede kaka ni mbela ka fonimla ne ba don ka fo muso chama torlo buram so bolo ali sino be nga toro me chefana tese chwa kela ka bala fili ekoso al nasoro itonyona ababulo abe min fiye wati be eye sabari le ken parce que chebe so le fola wala ma yefe che jama bamso kuna ede wa la teso kela atena jamana bamso kuna kabema me abe eni hakili le yira nyona eye sabari dunya la tebe ni chogode la beka ko te famu nya kelema tuma don bamso kala nyini teni kasore ki bamso lo ibona bamso mi bole ka jogo bela ka foni lo ikalon abe adama don tonyonya me babedo me ele ye fara imuso kan wati be ki muso dususuma awye ibamso la nenyon fe ole kafsa note muso be position mina muso be fana ka kono fonyo de munyo le abamso yi ni muso ye ni fo abamso yi ni muso fana bamso ma ke maye mime ademso dususuma ka furula muso bamso yere le keto foron daire la ademso yi ni buramso ka kete fana ya jabi na yi wole ka mana kan fime fana ya jabi muso koroba chama mo odo la su katani sla su nyona le ka ame Allah taala dalika afamiya lu kun madi ambela ka fudma Allah taala bulu alamu kala furu joli salabi ame wati mina asababu kala buramso de ichebamso furu joli salabi ame wati mina asababu bola muna muso yere jogo do bala ka furu kono a chebani me ka jogo ye me chebamso kenime ka jogo ye ka fo jogo nyumate no furu salaka be sababu ma furu joli salabi kabe muso te kanga a chebabunya kasoro bamso yere te kanga fo ikala ama fosi ye a chebala mbalma muso mo defo ikanyate i chebamso yi i cheba ye i cheka masade aka ardine bumbelebele de mbalma muso ne yere be manyini ngaw ebi kenime ka ibura muso ke komi ikanya komi i flan yalo e balema i koroche wala may doche men une question posée muso de ku furu akenime ka furu ke ni ki balma na muso yi ki balma muso kenime ki balma soro mo folo mi me kanga kuma dam no le muso yi o be telephone ta yorobe balma amuso nta muso nyuma abeta kasoro ele yere nyina ni me ka fo ke fana me chedo le ka furu kono ika muso ye na be perempere na abalma ka muso kola muso lebe o balma bla erreur la bi muso kola ni ko bey muso le fana me wuli o balma o muso kama muso lebe ni bela ka fo ninge chaw mako fo itaw ana muso be nyongona obe be ala obe banka kelo banka be ala chaw ta fo itala me muso balma ikoromuso ni dogomuso no luka pression bole ka furu benya kasoro olu yarabe minkela o chawla atesifola me olu benya bamman me jona eta ni ne bi on ka li halay farafina ame sinka anton kodo ka ame yina yere tako kasoro yarabi ka furu la eni buramso te benala me emma ko tola de
i dɔgɔcɛ walama i kɔrɔcɛ min bɛ furu la n'a mana muso bɛnnen tɛ e kɛlen bɛ k'i kɔnkɔn k'i cɛsiri o de kan a fɔ ye ni muso bila ni muso man ɲi a tɛ an kɛla ten a tɛ nin kɛla ten n balimamuso i tɛ siran sa i tɛ miiri k'a fɔ ko i kɛlen bɛ ka nin tɔɔrɔya min laburi i balimacɛ kan nin ye tɔɔrɔyaba ye dɛ o kosɔn silamɛw cɛbakɔrɔ i ka kan ka lɔ i ka cɛbakɔrɔyɔrɔ la n'i k'a lɔn i ni Alahu Taala cɛmala la ko muso min b'i bolo i k'a caractère n'a jogo bɛɛ lɔn danfɛn foyi dafanin tɛ defo dɔɔnin bɛ adamaden kelen kelennan bɛɛ la i balimamuso maw bɛ nana ka na stress ninnu fara i kan ka i muso lɔgɔbɔ i la a bɛ tan a tɛ an b'a la fani ko la a tɛ an b'a la bonjosi la a yɛrɛ bɛ tan a tɛ nin kɛ la a tɛ nin kɛ la o balimacɛ i k'ale bɛ min kɛ i tolo nin y'a ci nin fana y'a ci i balimamuso min kɛlen bɛ ka nin f'i ye ale yɛrɛ y'a cɛlasigi kalaman a bolo mɛ a mako t'o la mɛ ale kɛlen bɛ ka to a ka cɛlasigi la mɛ munna ale ye fɛ e y'i ta bila parce que o man d'ale ye o b'a n'o k'ale ye o b'a kɔrɔma tigɛ o ye manamanakanw de ye musow ka kɔrɔmali tigɛli ni e ko k'i bɛ defo bila i ka furu la ka bɛn o ma e yɛrɛ tɛ furukɛla ye balimacɛ ye kɛ cɛbakɔrɔ i ka so kɔnɔ musow ka kumakan bɛɛ tɛ ta dɛ n'o tɛ i bɛ defo belebele bila i ka furu la a muso ani n kɔrɔmusow tɛ bɛn na ani n dɔgɔmusow tɛ bɛn na n balimacɛ ye kɛ cɛbakɔrɔ i ka so kɔnɔ musow ɲɛ bɛ ɲɔgɔn ka fɛnw na le hali n'a sɔrɔ i muso labɛnna ka ɲa ni balimamuso dɔw y'a ye a bɛ sin ka digi o la o bɛ sin k'i muso kɛlɛ ka bɛn o ma n balimacɛ ye kɛ cɛbakɔrɔ i ka so kɔnɔ i kana diɲɛ furu tɛ tulonkɛ ko ye k'i ka to adamadenw ka kumakanw ta la ka na i muso kɛlɛ a la n'i yɛrɛ y'a minɛ min na ni jogo min n'i y'a minɛ la n'a fɔ la i bɛ se muso jogow changer la mɛ k'i ni toloma lɔ kow la i muso tɛ ko min kɛla k'a ɲɛsin i ma i kana i tuloma lɔ kow la munna parce que nin laban kɛtɔ tɔɔrɔya de ye e ma i m'a ye bi wa balimamuso wulila o kɔrɔcɛ walama dɔgɔcɛ muso joli kɔ bi o furu sala n'olu ko min tɛ ta n'olu ko min man d'o ye a nɔnɔ fa ye to olu tali ma o bɛ sin ka famille kelen kelenna bɛ pɔmpe musokɔrɔba caman bɛ a buramuso kɛlɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn n'a denmuso n'a buramuso bɛ ɲɔgɔn na musokɔrɔba sigiyɔrɔma 100 ka bɔ farafinna min bɛ i la a buramuso kan k'a yɛrɛ denmuso kɛlɛ musokɔrɔba 100 cɛma peut-être 1 pe a denmuso ni a dencɛ muso n'o bilala ɲɔgɔn na bɛɛ b'i la an ye nin caman ye farafinna aw yɛrɛ bɛ ne seereya ne yɛrɛ b'a dɔn o bɛɛ b'i la o denmuso le kan k'o denmuso supporter a jo b'a la wa a jo t'a la wa bɛɛ bɛ nin de supporter munna parce que muso min nana ka na don olu fɛ yen muso min n'olu dencɛ ye a ta fo muso nin de ye kɛ olu bɛɛ ka jɔn ye o bɛɛ ye na ka na i daji tun a kan k'i sen lɔ a kan kaban fana k'o diyanen ko k'a la kaban ka taa i ni denw de faratɔ ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ dɔ den kɛlɛ n'a ni denmusow fɔna ɲɔgɔn kan i bɛ sin k'i la i denmusow kan an baw ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun ninnu m'a lɔn ko londo ko kɛtɔ ma ɲininka la ka adamaden tɔɲɔ dɔw bɛ o kɔrɔcɛ muso kɛlɛ parce que muso cɛ ka ɲi an y'o caman ye dɔw b'o kɔrɔcɛ muso kɛlɛ parce que k'a bɛ donfani ɲuman dɔ la dɔw b'o kɔrɔcɛ muso kɛlɛ parce que a bɔko ka ɲi dɔw b'o kɔrɔcɛ muso kɛlɛ ko kɔrɔcɛ ka nafolo bɛɛ bɛ don a muso de la n'a k'a ka nafolo bɛɛ don a muso la il est où ton problème n'a k'a ka nafolo yɛrɛ robinet dayɛlɛ k'a sulu a muso kan il est où ton problème ele bɛ nafigiya min na i bamuso fɛ i tɛ cɛ ɲini ka taa sigi i ka cɛlasigi la il est où ton problème ele ɲɛna k'a fɔ i bɛna to i ba fɛ yen i fana ka kan ka taa i ka foyer la ka taa i ni cɛ b'a ka ɲɛnamaya kɛ i tɛ foyi la ni nafigiya ni nin jahiliya kɔ i bamuso kɛrɛfɛ a ye nin kɛ tan a ye nin bila yan a ye nin don tan a ye nin bɔ tan a taara yan a y'a yɛrɛ sape ka bɔ a yɛrɛ taatɔ a ye parfum kɛ a yɛrɛ kan a y'a kɛ tan k'a kɛ tan balimamuso n'i ka muso caman ye bi k'o bɛ lu kɔnɔ hali bi o ma bɔ ka furu n'i y'a mafila o ye tɔɲɔli caman de kɛ ele kɛlen bɛ ka mɔgɔ min mankutu tiɲɛ k'a tɔɲɔ ele ko k'i bɛ seli la ko ala ye cɛ d'i ma a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko e fila ni ala ye ala dɔ y'a f'i ye k'ale ala ye tɔɲɔli haramuya a yɛrɛ kun ma ele dɔ kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔ den de tɔɲɔ k'o bɛ kɔrɔcɛ kun k'o bɛ hɛrɛ la o yeli ka ɲi o bonya ka ɲi o bɛɛ bɛ digi e la e ye ɲan bon ni hasidi ni bɛsɛnkɔni de e ɲɛna k'a fɔ e bɛ duwawu min kɛ ala bɛ ka duwawu min na e b'i bila mɔgɔ denmuso kɔ mun na il est où ton problème a sigini mi kɔrɔcɛ le kun walama a sigini bɛ de kun i kɔrɔcɛ le y'a ka worotan don a la wa walama e le y'i ka worotan don a la walama i ɲɛna k'a fɔ ko n'i kɔrɔcɛ y'a furu k'a kɛlɛ fana ka jɔn de ye mun n'a bɛ e ka fani ko e sunkurutɔ tɛ se k'i yɛrɛ ka fani nɔgɔ ko
e kɔrɔkɛ muso le e ka fani nɔgɔ kobaga ye est-ce que elle est obligée k'a ko wa elle n'est même pas obligée sariya la a t'a ko n'a ko k'a t'a ko fana sariya la a ka droit le foyi t'a la n ko koladiya le bɛ na ni nin bɛɛ ye muso ma furu k'a fɔ ko n'a dɔ la aw fɛ k'a y'aw bɛɛ ka fani ko dɛ mɔgɔ kelen bɛ min ka fani ko kɛla ma diyagoya o de ye a furucɛ ye mɔgɔ kelen bɛ min ka laado kɛla ma diyagoya o de ye a furucɛ ye tɔw ta bɛɛ ye koladiya le ye o ka bɛn an yɛrɛ ka laadaw ni bonyaw n'a ɲɔgɔnnaw ma tɔw ta bɛɛ y'o de ye n'o tɛ a ka kan ka mɔgɔ min ladon a ka kan ka mɔgɔ min entretenir o de y'a furucɛ ye ni muso ko k'a tɛ a cɛ kɔrɔkɛ n'a cɛ dɔgɔninw ka fani ko sariya la a ma baara jugu foyi kɛ ha muso ni yɛrɛ banima ka fani kɛ ko ma ni dimina t'i ka fani nɔgɔ ta ka taa bila faniko yɔrɔ o kosɔn muso minnu bɛ tubabula alhamdulillah o kan ka ala tanu ni k'i yɛrɛ tubabula sigi la waati dɔ la muso ala tanu b'ale dɛ ni k'i yɛrɛ ye i bɔla nin problème belebele kɔrɔ i ka kan ka ala tanu n'o tɛ k'i to farafinna dubaw kɔnɔ i kɛla ɲaɲa nin problème i tɛna kisi la ma ni alaw taala ka e min sigiyɔrɔ bɛn luba kɔnɔ farafinna i cɛ ka mɔgɔw cɛ ma jama ninnu cɛ ma fo ni alaw taala i bɔ n'o tɛ problème ni stress ni hami ni jɔrɔ bɛ kɛ komi a y'i mako sa lon bɛɛ n'a ta kuma kura lon bɛɛ n'a ta ko parce que ele furula cɛ min kosɔn o cɛ tɛ a ye e ta k'i bila soba kɔnɔ donc e kɔni jɔnya ni ko n'a ɲɔgɔnnaw hali n'i banana k'i bɔ ka baara kɛ hali n'i banana k'i bɔ ka baara kɛ an bamuso alu minnu nana aw yɛrɛ sɔrɔ tubabula a tɛ fani ko la a bolo la a tɛ fani ko la yiri la ni fani nɔgɔla ka sin k'a bɛɛ ta dɔrɔn k'a bila machine na aw village la tɛ village la aw tɛ taa la kɔ la ka taa ji ta ka na aw yɛrɛ alhamdulillah alaw taala ye aw dɛmɛ k'aw bɔ nin problème bɛɛ la donc n'i sela yan i jija i bolo k'i ya furu la parce que min fɔla nin muso caman b'a dɔn ele bɔla kolonkala ta ka susuli kɛ e bɔla o la ka fɛrɛ ta ka fiyɛli kɛ e bɔla o la e bɔla ka kaba ta ka taa si machine na e bɔla o bɛɛ la e bɔla nin kelen kelenna bɛɛ la a fɔ alhamdulillah bi ni e ni cɛ ye aw yɛrɛ sɔrɔ tubabula sigi la a fɔ alhamdulillah i ka frigo kɔnɔ i bɛ taa dumuni san k'a fa kɔnɔ nɔnɔ b'i ka so kɔnɔ fɛn bɛɛ b'i ka so kɔnɔ i ni denw ni problème foyi tɛ aw da la ele y'i jija ye i ka furu mina sɛbɛ la i jija ye barakaba don i ka furu la parce que i bɔra ko belebele le la nin muso min bɛ nin kow ɲɔgɔnna la an fɛ yen o tɛ to o numɔgɔcɛw bolo numɔgɔcɛ hakili dɔgɔ don n'o bɛ tɛmɛ olu ma muso bisiyɔrɔ foyi ye f'a sigiyɔrɔ an kɔrɔkɛ muso le i muso yɛrɛ ye tolonkɛfɛn de so kɔnɔ i dɔgɔninw bɛ na u b'a gbasiɲa bɛɛ ma i dɔgɔmusow bɛ na c'est à dire i muso yɛrɛ balɔnnama le ni dɔgɔcɛ min bɛ tɛmɛ n'o m'a gbasi a kɔ la o bɛ sin k'a gbasi a fari fan wɛrɛ fɛ yɔrɔ minnu ni an tɛ s'a tɔgɔ fɔ la an ka kawandili nin na donc i muso bɛ nin ɲale ma n balimacɛ e yɛrɛ ye muso furu k'a kɛ jouet le ye i ka mɔgɔw bolo wa i jija i y'i muso seniya ka bɔ nin baara bɛɛ ma n m'a fɔ k'i muso tɛ t'i ka mɔgɔw fɛ yen i muso bɛ t'i ka mɔgɔw fɛ yen c'est tout à fait normal mais a ye kɛ senkɔya bonda kɔnɔ o de cɛ ka ɲi senkɔya ye mun ye dɔnnaya bonda kɔnɔ ka na bɔ i ba n'i fa ma o de ka ɲi mais kana sigi n'o ye i ye miiriya ɲuman ta dɛ i fa ladoli n'i ba ladoli la miiriya ɲuman don dɛ mais n'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ e fa n'i ba tɔɲɔlikɛlaw tɛ an bɛ s'a fili ɲininka alhamdulillah ala ma i bɛnna sababa ma n'o tɛ a ko kɔlɔlɔ ka bon a ko tɔɔrɔya ka bon mɔgɔ min bɛ problème ba la bi a ko la o de ka ca an bɛ alaw taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma alaw taala bolo ala m'o kɛ an bɛ tuguni ka tila ka na se nin fila kelen kelenna bɛɛ ma i muso ani e yɛrɛ ani i bamuso ladilikan ɲuman de ka kan ka di aw saba bɛɛ ma a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye ta ye e de ye lutigi ye alaw taala ko e de ma kuranɛ kɔnɔ arrijalu qawwamuna ala nisa ala ko e de ma e de ka kan ka lɔ ni muso ye ala ye fanga di e ma ele le ni lɔli ka kan ele le ni baloli ka kan ele le ni i muso tali ka kan circonstance kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na balimacɛ alaw taala k'i ma tuguni ko i bangebaaw ladon ele le ka kan ka kɛ hakilima ye i kana danga sɔrɔ i ba n'i fa fɛ cogo min i y'o ladon ni nɔgɔya ladoli ye i y'o ladon i seko damayira la mais i fana kana ɲina ko denbaya b'i bolo hɛrɛ k'i ka denbaya ye i muso bila lafiya la i muso bila diya la i muso n'a diyali ye i ye hɛrɛ bonda la ka kan i muso su a kɔnɔ waati bɛɛ ta femme a besoin de toi une femme ka dɔ dɔrɔn pe san k'a di muso ma hali n'a yɛrɛ le y'a san yɛrɛ ka wari la
mais kon chele yeni biki sangadia nchele yeni montru sangadia obeka muso male comme ya fokaido arjina kono. La femme a besoin de quoi? L'affection de son mari. La femme a besoin de quoi? L'amour. La femme a besoin de quoi? Achaya jate ka foka musolo. Musoma ko benine la. Mais ni yeni mbetge musoma yi kodo ama ima ko tala. Ko muso yere ko ni ka yere balmache adon ka foko teche yere. Donc lo iche ya lo yoro. E jija yi muso la do commissariat la do limin kofo. Ni yere na sebiye katemo ka edo be faroka bashi fo itala. Ni dom so min willa jahiliya ni nafi yala ya fa ne ko ya yere tajoro ni yo ke ibalma muso kelen flala mo sita dadu ka furula ay ben in kele muso ya fa ne e yere jojoro ni chetala yene ni muso toy parce que ni yeni kuma kan ladia ibalma muso mauda ka occasion ni tandoma o yedo ikafurula wallahi oboka ikafuru deturu obi kafuru makosa kasoro olu era no cheo kafuru la kuma shama me e jani iche ben folo ibalma che na musoma e era ni che bente itenya ino ma folo no ikana ni slasu di ibalma musoma ayena kana foroto ni tasuma bla ikafuru la isigini me kono mbalma muso mi fo bala o kuma kan bete tuma yere kana o kuma kan beta yi musoma fle kuma mi me fola na soro ajogo sabatini mala e musole ibe sa yele mana ka changer comme ale che sabarni me amuso jogo koroto mi cho ele fana kakan ki ta ko tole la ibalma muso mkan me ki lasu defo mi mala ka shani sani duguye mais ale che muini me ataka mais muna ale te fe eye muita ko c'est une réalité ne la ki bla olu bela meni fe mbalma che abe fo ele mako furu sala abe fo ele ba kite se furu kala muna parce que ikeni me ka mo kuma kanta ki muso kele na ikeni me ka mo kuma kanta ki muso laboya ikeni me ka muso kuma kanta mo kuma kanta ki muso boycotter et pourtant olu era muso be toroya milala o cheka olu chau sabarni me o korocho me olu tefele olu be toroya milala o muso ka o chau kan ko olu fana balma muso ya la o chau ka c'est toujours comme ça ni ya kelengele na fese tita résultat fo sur la foni donc ambalma chema ke haklimaye ibalma muso na yi wele ki inni hakli ra nyona na ye defo de ye muso la ere ba donc ka fo ni te ko beta islamaya la i muso wele ba yira la hakli boloma mais aminye koromatiyalu ye aminye keleyawu ye aminye besenkoniyawu ye aminye konte fe kan korte muso e herela na ne ma no kuma kanye yere kanata aba finyina yoro mina nati babla yoro la ebeteme ni ka damade abe ko chogole la ni muso kadiye i jija yi kafuru kunasi ni muso kadiye yi jija yi kafuruta ni muso kadiye yi jija yi kafuru labe yere ka cheya hakili la note chebakoro kelengele nambe na ka lajrabilla ka sukuno chebakoro kelengele nambe na ka muso kelime ka kodo kala me achama sabarni me ataka achama muini me ataka no ni eki itaw beke kele a donc a fo que ete na furu la sigila e be ke furu sala le sanga ni wati be ama Allah taala dalika ni famiyal ko madi ambela ka fo ma Allah taala bulu ala mon kala ame man fana kala lalikan di buramso ma mi muso korbawi ame ni lalikan di muso korbawi ma ni Allah taala e dendi awma tiana Italie deni mais masado be wole Italie ambe o ye hake do bla denka kana afana bama ay hake do fana bla fani bakan kana dema no angana yina yoroko ankana andamateme andon ka kula ankono kanyana maya bemna ka foko alala kwa beka ka damna aunema anya don ka foko andewno oni furu keli kaka o fana kaka ka here nyasi o kadema yama ni an koko andon ka here be teme an fe akana se bolo bara foila e baye ka foko matoye denjol baby al nabe fe ka hereke abaye ka hereke abba komowe wala ma abba ni minu be sigila wala ma abas na muso atena wardi abba ma ko ka das na muso ma abba doni asela babula atena latemena muna awiya haketu muna atena warla temena parce que bamso yere ma prêt pour partager à deme here min kelay a tefe mo gbere ya den tono dum mbal mamso muso korba o te baraj mayde e ma donc koni ma gbere ye e den tono dum ko be ke barakale e dema ano aka here ka ga nyasi ne kelene ma ne le kelenya konota ne le kelenya ka bo fanunko ne le kelenya ninke mbal mamso muso korba ninte kayray ninte miriya nyumay adama den ko li jibete sela ima
ebe ko jimina adobe obe bono erete sima muna etefe mogbere iden tonodum muna etefe idenya here ese mogbere ma c'est pas bien ko nyuma twenye musokoroba munu kenime ka an lamen wati nyona la adon ka fo ki denke to kayra kala mokoroba we adon ka fo ko ekenime e ka baraji bala ebe do soro annema la alni esala idemena here ke ilomba oni komowi ali sanin ko musokoroba a here ni annema besima idenga here ke o here le idema o here de erema engo beba ala dalle ala denia min nafa be se dunya na kono fembema ala dendia demi me nema lasene man sanin ko kabe akake wala nyuma me eyere idem bal here kelima ko son dendo be na be wari chi kata abama na ye afa tofo ka bas na mso tofo wari min na to ibe musokoroba do kame ko o ka chance na msuma mbamso idene ya bo ayerela ka abam so fitili sama afam so do abalaka do abe minke eye etaka bosika fo itala me muna ebe klatuni ka fo kuno mimena dines na msoma okacha bo ele nyina ka fo ku 2 millions iden kilo me abanme ka finyele dembe badon abam so min damata men dembe badon me ni bara dabla ni te bara nyuma musokoroba e de la subara nyuma na watibe musokoroba nyuma ojota ni den nana kana olu sama anya musokoroba do don olu te musofolo yeso kono tumado olu beke flana wala masabane dencha ya decide kabo lata hijila akoko dencha nete se tala hijila kam korom soto ida subhanallah nunu musokoroba hu mafle muna ale denya ale lata hijila kasoro ale te musofolo mata hijila folo ale fe ote kungorotaye alema ale fe ote kunmaye alema min kadi aleye ale koromso min ka korona aleye o korola o eta hijila muso do ka hakilina ta letisa al nasoro sharia la ko bentate me ante kan kuma ma me kan kuma muma o kam miriya nyuma ame kan kuma oleka ano ntefe kata hijila folo nsina muso mata hijila hijija ya lata den no erabe mone no ado misala tala na do bo na balata wala ma dombe ye muso wala mo kasi hu madiawla setoye ebe muso kame ala ni bena here kene adam na folo nkoro muso ma subhanallah ala ma ni muso korba nyuma dila ambema awoni ke kan adusu kan abesla ala nye abe here nata ma gbere ye folo jani ayse ayerema abe fole ma ko mumini hakika kera ko sallallahu alaihi wasallam ko aw kalliman yatte dafa nyasima fo aw ye here kanu aw badon ye aw kenime ka here min kani aw yere edo kenime ki dente bali ko here ka tawi edo kenime ki dente bali here min na to kono ko ka chawma iddencha ya boyere la le ka here ke acha yala tiguma o amacha tiguma o me muna ebi konkon ki lo iddencha la here ni mo ni iddencha la here che musokorobawo ame awfu aw munu be ni miriya nyuma bo aw yere la ka aw na usna muso bella kanya denka sonina al nasoro isna muso dem makote ela me eto maflela efe here partager nay abefo ede mako mo nyuma muso mi bana de ye here lanna atefe e bo kalama me ni ede ya lanna ebe takata here bunya foye nalo matiye de me be ninkela ka be munkoso ni ye ninke alati labla ni ye ninki ka furu kono ala be de sabati ete nalo me ekenime ki dusukun seninya e ka furu kono ekenime ka idusukun daile ala taala yara ko so muso ka kan ka kenin chogo de la mbalma muso nunu kenime ka an lame ni ala taala e nin sigisugu be awma aw yaw jijaka aw dusukun daile aw ka furu la donc a fokoni adama den ka yere di ala ma ki dusukun daile billahi tallahi sika fo itala ala be sabati do ede ka kola mais ni e bana ki yere comporter comme une tokelema kenime ka yere comporter chomi ni here nana abe sinka here do atefe ma dengele fo yeboni here kalama balma che ni bi bamso sinamso sama ni ki bamso donc avocate na war diloma yi bamso kan na folo la ta par e bo lu fana ka sama la ta par
ni fana ka lon ka fo ni ka di fama tena di la bamso ma i fa fana ta la ta par i baw fana ta la ta par parce que chokorba do be ni war bana sela olubulo ko dencele yala na ko ka latla bamso la ata do ma si se re fana te bo fanga ali si se te wuli ka bo fanga fo ite bo ala ele don na na ibe fe ki i fauni i baw nas nam so bele baraka nyini i jija yeni ble ka korosika ninye hereke mbai ngwa ya nyona di touma ninka lon ka fo mbai mami ye okosu mandai ebi badon katme beka nebe badon katme beka ele yeke haklimae ika herebe se sela ifa muso touma chomi akana ke ibaka balila parce que dendo be o bamso fana me o wole ka koko fo nyino be labela bamso ba den wole ka koko fay malma cho fana erreur de tumado ibba bi wole ka kodo fiye sharia be minni fe ala yaro ko qur'ana kono ko aw munun ko kawli man yala koni kibaroya nana kana fo awye bamso koto la fa koto la che koto la muso koto la ala koko ka kibaroya fese ele bamso le imansale ele hakili la ka fo ka te se galonti kele ye tumado ale fana ni do foni mi nyongo ale te fe ka eresioma na sina ka fo ko keni me kane koromati o keni me kane nini iba ye e yere be sinka fitna muna nin keni me kane bamso doya muna nin keni me kane bamso doya tumado i bamso yere le fana jutala ani nin kele ibe mo mi ye ka fo ko abamso ni mo do fona nyongo ka be na jodi jobo abamso bolo o ka do anga wati na de parce que ni on bamso ye koko fo anye on fana nyene ka fo 100% de tuer balma tani balmamso wati do sela anye si ka ko kontebo ka ko jatemna ifa muso be bamso de ikakan ki bale lado kanya ikakan ki fa lado mais i jiga ni sebe ki bamso sna muso mademe wallahi mademe na makima sabatiye nunu be jatele al nasoro olume esoro mais nunu be jate sariya la ki fa muso le bawlo fana ye here la soma neni e ba do ni muso bana sigi kala lukono muso fla saba nani ne be cheku bembaliao sika fo itola o keto kala le e bamso keto akela dola do fana keto akeli bamso la nunu keto ka sigi kala nyon kormatika ni kela ni dakuru ni ko nyona santan kote samu an kote sambisa ba kote de fana mena soro le la fo de ne ke hakli mai ambaw temena kele mina kunu ambaw temena kele mina santemeni ambaw temena kele mina samu an temeni an ye dena ka uye an kana an yere bla an balakaw ka nin kele fe akana ke sababu ye an fana ye na kana boya nyoy ele min fana ye deni ni be fe ka fe do la ta ya yara ibamso to bela ele miriate ni na ni yere te ka programme la aw ni ne bamso temena kele mina o dana ne bamso le che ne ka problem to la na usela ya fala nyoma alhamdulillah mais ne ka role ye munye kam fa ko la be kam fa muso te la be ka se kem se mi menye mfa muso be se do soro la be fo le mako den yere mais bi an yere klante be kala bi an baw ka revanche talawle min kala mbamso la ka tela sila sambu kan temeni muso chama me aw ba don ga fonga me awlema ele fana kibina o mone labo he ne bamso torla muso nimbolo mamso torla sna muso bolo mbal mamso isabari o kele be ka boy dusukuna ibamso ka version min fiye ibamso le ya fiye mais version min fana photo to kelen bolo ibamso ka emo la mede mais e ki bamso ka version eta ka barakala supposons kiamalo ala ya fima ko ibamso le tunye tonyoli ke e de tun lanime e bamso le kanga to kelen tonyo est-ce que ete do tonyoli kelen bunda kono parce que atumeke wati mina e ka do atumeke wati mina e tunta kalama ele sina kala ibamso ka ki bamso sinamso kele ka don kele ka sinji tige ka soro jotunti bamso le fe ale ye minke amason ka ta ko file minke la le la ale sina ko le fiye donc ne be mi fe eye ne ni ebe dewne na ni mbembalia su soro sokono ibana sinapso ni nyonche sanyirika keleli wati janko wuli denka kanka fere kele ka bamso dususma na ijija komi no kelila ni beto Allah taala koso yina ni beko bi alhamdulillah anu barase koma ana haklira nyona kele minu be abolo tumado ale yere jotala amiriya la ka foka jobala be toni na doro fa be sakanin kele to akono abe saka soro mo ka hakko bale kan kasoro ale nyene ka foka le jotu mala kada kan kabini achaye muso fitininta ale dusu mala kabina achaye muso lado ale dusu mala no ale ka ko damna ni fitna ni kelawde komi
solution ni choix fo itabolo cɛw kumana n'a ye k'a sɛgɛ k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na ale fana k'i kɔnkɔn kɛlɛ le kama waati bɛɛ kɔrɔya nana k'a to kɛlɛ kelenw le la waati bɛɛ a bolo bɛ kɛlɛ kelenw le la ale dala jigi dala yɛlɛ cɛ tɛ foyi kɛla ale ko bɛɛ bɛ kɛla muso denni k'a sɔrɔ ale ma pɛrɛ k'a dusukun dayɛlɛ kabini muso fitinin dɔ la mais o tɛna fɔla e ɲɛna e ye den de ye o tɛna fɔla e ye ele yɛrɛ fana bamuso bɛna min f'i ye bon na ni ne kɛla na tɛ dɛ a ka ni ne kɛ na i b'a lamɛn n'i ba n'a lamɛnna a fɔ na ile ye yafa ile ye sabari i dusu suma na adamadenya ye o le ni adamaden bana sigi kɛla ka ban ni ne ba bɛɛ b'a la muso 2 ta ni 3 ta farafinna 4 ta an m'a dɔn k'a fɔ ko luba bɛɛ kɔnɔ ni ne bɛnbaliyaw bɛ yen mais ni denw kɛla hakilima ye olu bɛ se ka bamusow ka nin kɛlɛ bɔ yen n'i ye kɛlɛ nin yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ ma filɛ kɛlɛ nin yɛrɛ jɔn yɛrɛ le bɛ k'a sababu yɛrɛ yɛrɛ o le ye cɛkɔrɔbaw ye cɛkɔrɔba le b'a sababu a kɛlɛ bɛɛ tigɛ muso tatɔ ale bolo muso min bɛna ta ka na muso gbɛrɛ sɔrɔ yen ni muso kura banna don la muso fɔlɔ min bɛ yen o ka problème daminɛna a bɛ daminɛ mun ma ko tɛ k'a la kɔ bon kɔnɔ si t'a na muso tɔ kelen cɛ muso fitinin min don la a yɛrɛ ko ten k'a ka buramuso sogow bɛ san ka don o le kan ko bɛɛ bɛ don o le kan muso tɔ kelenma bɛ yen a cɛ tun bɛ min kɛla o tɛ kɛla ye kɔ kabini muso tɔ kelen don la changement nana mais muso ni bɛna lafi a fana tɛ n'i sigila position foyi la fo fitina ni balawo muso kura min don la o yɛrɛ tuma dɔ o yɛrɛ ma foyi k'a la mais i b'a ye ten dɔrɔn a b'i bila o kɔ donc i jija ni i bamuso kɛni bɛ ka kuma caman f'i tolokɔrɔ tuma dɔ e b'a dɔn ne kɛni bɛ ka min fɔ i bamuso n'a dusu suma n'o tɛ kiyama lo surprise ka ca dɛ Allahu Ta'ala ko yawma tubla sara'ir lomi Allahu Ta'ala ko secret bɛna bɔ kɛnɛma ye muso i fa muso tɔ kelen y'a tɔɲɔ i bamuso kumakan kosɔn i banna ka ko bɛɛ la i bamuso kumakan kosɔn a denw yɛrɛ y'olu ka balimaya ni sinji tigɛ i bamuso kumakan kosɔn k'a sɔrɔ kiyama lo n'a fɔli ye ko tuɲa tɛ nin si la a bɛna kɛ mun ye khusranu mubin a kɛtɔ kɛla bɔnɔ belebele le parti kana ta i bolo ele ye kɛ i ka famuw labɛnbaga ye i fa ni ba ani fa muso tɔw ele yɛrɛ ye kɛ centrale n'i ye ko min mɛn ko bɛnta tɛ i n'a rɔ no i y'a wele a n ba fitini n y'a mɛn ko nin ne kɛla a yɛrɛ ye version d'i ma o wele y'o ka version na mɛ n'an kɛla ten i bɛ se kiiri tigɛla ka ɲɛ mɛ n'i bamuso ni ɲaji ka e wele e dusu bɛ sin ka tiɲɛ i kɔnɔ jɔn ye n bamuso ɲaji labɔ jɔn ye nin kɛ n bamuso la a bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ waati dɔ la tuɲa yɛrɛ misi kalasara ti di bamuso fɛ mɛ ele sinna ka parti ta ka fara i ba kan ka sɔrɔ i ba de ye kɛlɛ tigɛ i ba de ye tɔɲɔli kɛ tuma dɔ kuma min fɔla ma mɛ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ ni kɛlɛ nana a laban bɛ taa kɛ mun ye n'i ye kuma jugu fɔ a tigi ma hali n'i dɔgɔnin de n'a fana ma se a dusu la a bɛna kuma jugu f'i ma donc ni kuma jugu fɔla e ba ma sa ale bɛ kuma jugu le ta k'i bolo k'a la a ka n neni a ka n kɛ tan n tɛ tan i nɔ ye n denw wele donc ale bɛ weleli kɛ a ka n neni ni ne fɔla ma k'a sɔrɔ jɔn yɛrɛ de ye kɛlɛ tigɛ kabini sɔgɔma jɔn de bɛ kɔrɔmatigɛli la kabini sɔgɔma jɔn de bɛ nɛni na k'a sɔrɔ i ba yɛrɛ de bɛ nɛni na maa t'o si fɔ a bara dɔnni kɔrɔmatigɛ a bara nɛni a bara sabote o sabarila ka ko bɛɛ kan o bɛ se kaɲana dusu la waati dɔ la ka propos dɔw bɔ i bamuso kɛtɔ le t'a la cɔ a mako tun bɛ min na donc an y'an jija problème minnu bɛ an ka société la bi ni kiyama lo mɔgɔ caman bɛ n'a yɛrɛ ye a kɔlɔlɔ bonda kɔnɔ o de ye ten musow ye sabari ka i ɲɛbɔ o dencɛw musow ka fɛnw fɛ musokɔrɔbaw ye sabari k'o dencɛw ka bon labɛn musokɔrɔbaw ye sabari k'o dencɛw lasu ɲumanya kɛla k'a ɲɛsin o denmusow ma o musow ma musokɔrɔbaw ye sabari k'a dɔn ko sariya ko cɛ ka kan ka a muso le ladon musokɔrɔbaw y'a dɔn i buramuso min b'i fɛ ye san 2 san 3 san 4 musokɔrɔba tɔɲɔli b'a la dɛ i t'a fɔ i dencɛ ye k'a ye sigi ka na muso ta teriya bolo ma i buramuso min b'i kan san 2 san 3 ele yɛrɛ fana sawani bɛ o le kɛni bɛ ka tobili ni gbaa kɛ ɲɛ musokɔrɔba tɔɲɔli b'a la dɛ ni karamɔgɔ m'a f'i ye ne b'a f'i ye tɔɲɔli belebele le b'a la i dencɛ lasu a ye n'a muso ta Allahu Ta'ala ko askinuhunna min haythu sakantum musow cɛw Allahu Ta'ala ko k'aw ye musow lasi yɔrɔ la aw yɛrɛ sila yɔrɔ min Allahu Ta'ala ko
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله تعالى كو kwaye muso dan ka bo chela ko ke kaba ko bay awye niye ka bo alaka kaba ko dola abana kodi litaskunu ilaiha ini muso ye ke fangelen fe awye shi fangelen fe cheni muso le kay nyonka ala yara le yen ko fada chena muso kay nyonka ni mais en muso be ifani ba fe san yirika obey a ebika damandala ebika eferaila ebika senela ebika commercila ebika nina a ko to ko mila ko muso bibulo mbalma che muso mi me abibola to nyoni mede abiba fe sangelen sanflate a chelo bala de negete yirite afana negile ba farila a chelo bala yemiri ni fana to nyolima alni ifani ba no ma fiye kwini musota ere kanga ke hakilime no te chokorba la duru te die o buramso ye men fe na ye wati ni ke obesinka o denke wole idi muso ka sabe ko bi bolodi parce que lu balon ka foto no libala o lu besla alanye o fana te fe ka hake do ta ka faroka hake ka tu an lo buramso ben fe ya men buramso ngi kan ka fereke ana chebe sese la nyoma chomi ana chebe se kala fangele fa chomi ko mi nyemi saliadi a no ni keto on samala mina yo fara i muso ka visa warka ay setali koro on die no nunu ye chokoroba wiye minu be hake lonka hake la tanga albisaka anslan ala taala ni an fota wala ala mo kala buramso ka uslan ala ni ala mo kala komi metemenanga furu kono ka anse ala ni hakili taliye ka hakili fanan la bara reaction ke wati la ala mo kala nan koni ka an jija tanka ko fese fese jani anye akiditiye e baye ka fo kanga furu be sabati nan se la fana ka an tolobo kuma minu be fo anye an ka demayaw ka kola e balma muso be mi fi e balma cha be mi fi e muso ka kola ya le yere na muso mafle ale kanime ka muke a muso ye a kanime ka muke a muso la muso kanime ka taminu laka ni neni e ni yoroni haklimaya tuana an ka furu be se sabati la tuana ante chance di mauma minu keto an ka furu yoyola wala ma ka an ka furu affaibli wala ma ka fanga bo an ka furu la alama an be jolan joyoro la alama an sela nin ko bana nin ko basila ni hakli basili alama an silana tonyoliye musokorobaw alama fana silana tonyoliye alama an be kala hakela tangabaye alama an kala nyumaya kebaye ka nyasi an bagebaw ma alama an jola nan ka demayaw fana ka musakano ka fere alama nin be no yala anye nin tunye lalili kanye ka alla se ne yere ma folo kabanka alla se lalili lamenikala kelingele nan bema dan fen foy da faninte ala ka lolonda klo ka kan ka ta kalanso ka sel lamenikala ka famya kurosoro ki ka kewalu mafle a berbero ka bara nyuma fla chaya ka fara uluka ayoro minu mai ka se ulu fana labena ko ke nyuma wi lameni na fayo de dan fen foy da faninte ne mi mekanga kuma ni awye kuma ka mi mekanga fo nebe ni yoroye ala fana mese minu talala ka nyere labe ka nyere yelema ni kuma ni fola ne bo yoro chama yala aw munu fana ken me kala menin ke ni na faye muye furusaw ye doya an fay musokorobaw yo o ka baraw don ken me kam minke ani oni min keli kaka ani oni min fana keli maka an fana ni an fawni an baw ladoli min kaka an yo don an fana kaka ka an jo an ka dembaya koro joyoro min an kaka ko don ambe Allah taala dalika afam yali ko doya ambe ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.